Hello there. Welcome to the channel for learning Turkish with audio. Atıştırmalıklar. Snacks. Izgara sebzeler. Grilled vegetables. Izgara sebzeleri kim pişirdi? Who cooked the grilled vegetables? Karides. Shrimp. Karidesi temizlemek zordur. Shrimp are difficult to clean. Kalamar. Calamari. Kalamar yemeyi çok severim. I love to eat calamari. Suşi. Sushi. Bu gece sushi gecemiz var. Tonight's sushi night. Erişte. Noodle. Erişte bir Çin yemeğidir. Noodles are a Chinese dish. Remember. Izgara sebzeler. Grilled vegetables. Karides. Shrimp. Kalamar. Calamari. Suşi. Sushi. Erişte. Noodle. Translate from English. Grilled vegetables. Izgara sebzeler. Shrimp. Karides. Calamari. Kalamar. Sushi. Suşi. Noodle. Erişte. Patates kumpiri. Potato kumpiri. Patates kumpiri hiç yemedim. I've never eaten potato kumpir. Waffle. Waffle. Meyveli waffle istiyorum. I want a fruit waffle. Dürüm. Burrito. Dürüm çok lezzetliydi. The burrito was delicious. Pasta. Cake. Çilekli pastayı tercih ederim. I prefer strawberry cake. Dondurma. Ice cream. Dondurmayı kendisi yapıyor. He makes the ice cream himself. Remember. Patates kumpiri. Potato kumpiri. Waffle. Waffle. Dürüm. Burrito. Pasta. Cake. Dondurma. Ice cream. Translate from English. Potato kumpiri. Patates kumpiri. Waffle. Waffle. Burrito. Dürüm. Cake. Pasta. Ice cream. Dondurma. Last repetition. Izgara sebzeler. Grilled vegetables. Karides. Shrimp. Kalamar. Calamari. Suşi. Sushi. Erişte. Noodle. Patates kumpiri. Potato kumpiri. Waffle. Waffle. Dürüm. Burrito. Pasta. Cake. Dondurma. Ice cream. Join us to improve your Turkish. Don't forget to like the video and subscribe to the channel.